Good morning, Miss Wilda. We are now studying grammar, Miss Wilda. Yeah, grammar is. Yeah, some people say that do we does it import? Is it important to master grammar? Some people said no, it's not important. Just speak and speak. But in fact, speaking needs at least basic grammar. Now today we are going to have this. Most Americans would not be happy without a color television, two cars, and working at an extra job. So the answer number 16, please, everybody, can you? A, B, C, or D? So the answer number 16, please, everybody, can you? A, B, C, or D? Kebanyakan orang Amerika tidak akan bahagia tanpa TV berwarna, dua mobil. Oh, they mostly have two cars, sport cars and maybe city cars, maybe I don't know. Di Indonesia mah punya satu sudah alhamdulillah. They, are you sure? Take it away. Are you sure? Yeah. Yeah, Mr. Wilda, you are correct. Wah, Mr. Wilda is sakti guys ya. Kalau ada Mr. Wilda, wah ampun dah semuanya tiarap nih guys, betul. Number 16, the answer is D. Yeah, D, the answer is D. Right. Why D, guys? Because this is about parallel structure. Okay? In English, we know a term in grammar called as parallel structure. Struktur paralel. Penandanya adalah tiga kata. And, or, but. Group. Kalau ada and, ada or, ada but, sebelum dan sesudahnya harus imbang. Let's check. A color television adalah noun, kata benda, right? Two cars juga kata benda. And, nah, tiba-tiba di sini working. Working is not kata benda. Ya betul, gerund is benda actually. Gerund is noun, tapi this is not parallel. Sebaiknya and an extra job cukup dah. Nggak usah working at ini. Working at ini tidak dibutuhkan di sini. Itu guys. 100 untuk Miss Wilda. 7 viewers. Ya, 7 viewers is enough guys. Tadi 200 loh turun, mereka pusing. Mungkin mereka puyang ya lihat grammar apaan grammar ini. Ya, so number 16 is already done by Miss Wilda. 100 for Miss Wilda. Hey, hadiahnya apa nih ya? Tepuk tangan yang meriah. Hooray. Good. Number 16 is D. D yang betul adalah a color television, two cars, and an extra job. Sudah cukup. Working ini nggak parallel ini. Right, now let's continue to number 17. The lion has long been a symbol of strength, power, and it is very cruel. Ya, lagi-lagi ini masalah parallel structure nih. About parallel structure. Okay. Structure. Singa sudah lama jadi simbol kekuatan, tenaga, ya, power, kekuasaan, and itu galak gitu. Lion tuh. Nah, baik. So the answer is thank you Miss Wilda for the many liked ya. Wah, sampai 1000 nanti nih. Inha Pael, Ardian Nasution, Bang Robi, welcome. Ya, Bang Robi welcome. Miss Wilda, you liked many. Wah, sampai 1000. Ya, thank you for the tap guys, thank you. Ya, jawabannya adalah the answer is Lennon. Can you answer that? The lion has long been a symbol of strength, power, and it is very cruel. Yeah, the answer is yes. The answer is D again. Ini jawabannya guys. The answer is D. Oke. Jawabannya D. Yang tadi apa tadi? D juga. Ini D. Kenapa? Karena this is a sentence. While the other before the word and, conjunction and ini noun semua, strength, power, and cruelty. Ya, harusnya cruelty ini harusnya guys. Cruelty. Cruelty adalah kata benda artinya kekejaman. Kalau cruel tuh kata sifat kejam gitu. Good. Very good. Thank you. And now let's continue to number 18. All the scouts
All the scouts get themselves ready for the long camping trip by sending their weekends living in the open. In the open area ini maksudnya. RTH. Yes, Miss Wilda, that's correct, Miss Wilda. Noun plus noun plus noun. Ya, nomor 17 sama 16 tadi, noun plus noun tiba-tiba gerund, tiba-tiba sentence. So they are not parallel, maka dari itu jawabannya harus noun juga. Tadi noun semua itu tiba-tiba di belakang it is very cruel, ya, it's not balanced. Ya, English language is always about balancing, guys. Subject verb agreement, parallel structure, and then word groups. Gitu juga menentukan tingkat kebenaran kita saat bicara. Okay. Now, so in English ini kan materi campur nih. Dalam bahasa Inggris tidak ada kata themselves, guys. Yang ada themselves. Yang betul adalah all the scouts got themselves ready. Sehingga nomor 18 jawabannya themselves. Ya. Themselves tuh kayaknya fase yang all the scouts got themselves ready. Padahal salah nih, nggak ada themselves. Their book bisa. Their English teacher bisa. Tapi kalau themselves yang ada themselves kalau sendiri yang ada themselves. Mereka selalu jamak ya. Themselves. Yang ada dua itu you, yourself. Kalau Anda, kalau yourselves kalian, yourselves itu. Good. Thank you. Next, continue to number 19. 18. Ya, number 18 sudah terus salah. Berarti jawabannya adalah B. Oke. Gua nggak punya spidol merah, guys. Good. Number 19. Nobody had known before the presentation that Sue and her sister will receive the awards for outstanding scholarship. Ya, outstanding scholarship, Fulbright scholarship, gitu namanya ya. Oh ya, untuk pengerjaan TOEFL Anda dikasih waktu. Jadi jangan mikirin yang nggak digaris-garis ini. Itu sudah pasti bukan jawabannya kan? Ya itu hanya sekedar thank you Miss Wilda for sharing ya. Ya, thank you Miss Wilda. Ya. Miss Wilda is a good teacher, guys. She is an expert of any test, ya. ELT ya, English Language Testing, ya sudah di luar kepala beliau. Intinya inti lah, ahlinya ahli. I need to study to learn from her, Miss Wilda, ya. Good. Nobody had known. Wah, tiba-tiba past perfect tense. Nobody had known before the presentation that your sister and her sister will receive. Ya, jawabannya yang betul adalah yang tidak sekufu. Had no one kan lampau. Before and sister and her sister. Ya, biasanya kalau had no one ini past perfect pasangannya past tense. Sehingga jawabannya C, bukan future tense, guys. At least and her sister received. Nih. Nobody had no one before the presentation that she and her sister received. Past tense aja, verb 2 aja nih, enggak usah will receive, salah. The awards of outstanding scholarship. Nah, even though in TOEFL test Amelia, in TOEFL test kita nggak dituntut benernya apa, kita nggak perlu tahu. Cuma untuk menjawab kita harus tahu kan. Tapi di TOEFL yang penting you show us that you know that this is wrong and should be changed, sudah full stop. Mengenai benernya apa nggak perlu kita menyampaikan. Nah, TOEFL hanya membutuhkan kita tuh tahu itu salah bener gitu aja. Benernya apa? They don't ask us ya. Tapi kita ya terpaksa harus tahu itu. Ingat, past perfect pasangannya simple past tense, sama-sama pas. Gitu. Ya. Oke. Everybody. Lela, Nimas, John Setera, Lennon. Welcome. Miss Wilda, kalau gua ada salah langsung dikoreksi ya di chat ya. A quarter misconception and the wrong answer of will be misleading to the people. Okay, number 20. In 1927, Charles Lindbergh, kalau nama ini cara bacanya beda-beda. Bisa Lindbergh, tergantung. Kayak Richard itu bisa Richard, bisa Richardson, bisa Ricardson, tergantung. Saya ketemu bule, saya panggil Mr. Richard. No, I'm not Richard, but I'm Ricard. Oh, salah ternyata, guys. Ya kalau nama nggak ada patokannya. Cuma di belakangnya kamus Oxford itu ada. Kamus Oxford itu ada beberapa nama yang populer ya, George gitu-gitu. Sama ya gitu-gitu. Tapi Lindbergh ya kita baca Lindbergh ya, Charles Lindbergh
Was the first... Hey, cat lovers. Hey, welcome. Was the first to fly solo, non-stop, from New York to Paris in such a short time. 1927 ada was benar, lampau. Hari ini kan 2024 ya. Saat kita baca ini tentunya sudah lewat nih 27 kayaknya. Kan? Tergantung tes TOEFL ini diteskan kapan nih. Kalau 1927 yang ngerjakan tahun 1926 ya wasnya salah nih. Tapi kita 2024. Update saja. Berarti was sudah benar. A lupakan, A pasti sudah bukan jawabannya. The first to fly. The first to fly, I think we have no problem with this. Yeah, the first to fly is okay. I am the first to listen you misalnya. I am the first to go there. Yeah, no problem. B is okay. The first to fly solo non-stop. Ini bukan solo Indonesia loh ya. Terbang sendiri maksudnya. Non-stop, terbang sendiri non-stop from New York to Paris in such a short time ya. In no problem. In 20 minutes, in 1 hour. Ya, itu biasa. In 2 days, nah waktu. In diikuti waktu boleh. Nah, masalahnya yang D ini, tersisa D. Pokoknya A, B, C itu correct, bukan jawabannya, sehingga kita disuruh cari salahnya kan ini. Namanya error analysis in TOEFL. Such short time, inilah jawabannya. Loh, sir, kenapa kok ini jawabannya? Kan in such short time bener, tidak ada masalah. Yes, ini bener, tapi in English disebut wordy. Terlalu banyak kata atau verbose. Wordy biasanya terlalu banyak kata. In such short time. Disarankan satu kata saja. Ya, shortly gitu aja. In apa ya? Yep. In such short time. Ya, terlalu panjang ini. Enggak usah such ini. In short time gitu. Sebenarnya. Ya, such a short time. Yes, cat lovers. You're keren. Such a. Ya. Such-nya salah betul Miss Hilda. Thank you for helping. Wah, ini saya menggarami lautan samudra, guys. Today, many experts here. Good, cat lovers and Miss Wilda, thank you. 21, agak kecil lah tulisannya nih. Lampunya nih, aduh kurang jelas nih. Kalau Pak Salim pakai tab beliau guys ya, pakai tab sehingga bisa jelas gitu. Ya saya pakai ini print ini, niatnya ngeprint di kertas. Cat lover, thank you. Anissa, welcome. Until his last class at the university in 1978. Ini bacanya biasanya 1978. Bisa juga 1978, tapi terlalu panjang. Orang biasanya 1978. Tapi bukan 90 loh ya, 1978. Bob always turns in all of his assignments on time. Number 21. Hello. 21. Ya, kita lihat. Until his last class at the university in 1978 sudah pasti lampau nih. Kalau lampau, Bob always turns, tidak bisa di sini turns. Ini tiba-tiba present. Bicara lampau 78 tahun 78, tiba-tiba ke 2004 ini. Ya. Cat lovers, thank you. Are you sure? Ya, 21. Are you sure ya? Just choose the underlined words. Kata-kata yang bergaris bawah. Until turns off on. Yang tidak bergaris bawah. Nah, jangan. Oh ya. On time. Oh iya. Cat lovers try to answer D, on time. Nah, sebelum on time sama off ini tiba-tiba kita sudah terganjal di sini, cat lovers. Ya, betul Miss Wilda. 100 for Miss Wilda. Thank you cat lovers for trying, for your efforts to learn English. I like your style in learning. You're trying. We never know till we try, guys. Till we try. Just try everything, then you will master that. Apapun, belajar naik sepeda motor, nyetir mobil, belajar tiktokan, semuanya try. Salah-salah akhirnya nanti benar ya. Kenapa kok turned? Ya, turned. Ya, cat lovers, okay. Why turned? Karena penyebabnya ini 1978 konteksnya lampau. Koma, kalau koma ingat harus paralel. Kalau past tense, kata benda gitu. Kebetulan ini past tense 78, Bob always turned. Dia turns-nya itu dulu, turned-nya dulu. Mengumpulkan tugasnya itu di lampau juga, sekitar 78 ini juga. His assignment on time, tepat waktu. On time, in time is no problem. Kalau in time tuh sebelum waktunya, sebelum due date. Kalau on time pas date-nya. Kalau late ya after due date.
Ya, thank you Nimas. Good cat lovers. Nice effort to do that. Thank you Miss Wilda. You're always right. Good 21. Aduh, kecil gitu saja lah. Gelap lampunya kecil ini. Gimana nih? Oke. 22. When I last Wah, ini mesti. When I last saw Janet, she hurried to her next class on the other side of the campus and did not have time to talk. Waduh, A, B, C, D, lihat ya. When I last saw, nah mesti kalau pakai enak nggak enak, kayaknya nggak enak masuk. When I last, apa nih ya? Ya last itu, ya kata-kata keterangan ya. At last, ya. I love her at last. Ini nggak apa-apa. Verb di antara subjek sama adverb ini, last, terakhir artinya kata keterangan waktunya. I saw nggak apa-apa. No problem, A is not the answer. A is correct. Based on the grammatical. Yes, correct. Oh, gak kelihatan seru gimana nih cara. ya, Miss Wilda. Ya, good, punctual, for on time, but ya in time it means at the right time to do something. Ya. In time is the time before on time. Disarankan in time, guys. Aduh, gak kelihatannya kecil, sir. Cat lover, I'm sorry, gak kelihatan, sir. When I last saw Janet, she hurried. Yeah, to her next class on the other side. Nah, ini nggak bisa gini. Pakai when itu harus ada yang mendahului nih, harus ada yang mendahului. Kalau sama-sama ketika saya melihatnya, dia keburu-buru gitu kan. Harus ada yang mendahului kalau ada when ini. Biasanya when ini yang ikut setelah kalimat ini cuma dibalik. Ini bisa di depan ini. She hurried to not, when I last saw Janet. Ini kata ya adverb phrase ini, adverb clause. When I last saw Janet, berarti Janetnya harus berlangsung dulu. Nah, yang betul adalah jawabannya the answer is past continuous, correct, Sista. Wow, Sista Wilda is good. Ya, cat lovers, oke. Naikkan soalnya, sir. Naikkan. Aduh, gimana nih, kepotong lagi. Wah, ini HP-nya harus ganti iPhone kayaknya nih. Oh, naikkan gini maksudnya. Aduh, gimana nih. Nah, when I last saw, yang betul jawabannya adalah hurried. Tadi kata Miss Wilda harusnya continuous. Ya, harusnya past continuous tense. Yang betul adalah when I last saw Janet, she was hurrying. Dia sedang terburu-buru to her next class on the other side of the campus and did not have their time to talk, ya. Nah, jadi pas dia tuh she ini lari-lari, Janet ini lari-lari sedang berlari menuju kelas karena dia mau terlambat. Nah, saya ngelihat dia tapi nggak bisa nyapa. Wait, I'm in a hurry gitu. Good, correct. Wah, enak nih kalau ada asisten Miss Wilda. Selalu correct jawabannya. Miss Wilda, are you free now? Yeah, don't you talk with Steven this morning or Mr. Stin? Good everybody. Aduh, agak miring guys ya, ini agak manual nih. Memang I'm quite already old guys. I'm 42 years old sehingga tap belum canggih gitu alatnya. Cat lovers, welcome. Miss Wilda. Good 23. Miring ya. Maaf ya guys. Wah, sedang adzan ya. Ya enggak apa-apa. Adzan itu fardu kifayah. Ketika some Muslim answer the adhan yang berhalangan seperti saya hari ini sudah dimaafkan. It's not fardu ain. Okay, let's continue. Before we return from swimming in the river near the camp, someone had stole our clothes and we had to walk back with our towels around us. Ya, 42 is young. 42 is young. Oh my god, thank you, Miss Wilda. Ya, baginda Rasulullah itu 63. He left us ya. Ya berarti kalau 42 kurang berapa tahun menuju 63. Ya, 42 Nabi baru diangkat umur 40 tahun as the prophet. 40 tahun, 42 masih perang-perangnya Nabi itu. Ya tapi saya kok udah merasa tua dalam hal teknologi ya.
Ini live aja pakai kertas, di print, ya Allah, melasar. Harusnya pakai Apple Tab gini kayak Pak Salim ya. Kayak Miss Dian, Miss Wilda, udah canggih-canggih guys. Cat lovers, are you waiting for the next number? Ini cat lovers batin ini. Tuh, cat lovers mana? Oh, udah pergi dia. Oke. Are you sure? Ya. Ya, learn English. Welcome learn English. Kebaca sir, alhamdulillah kebaca ya. Kapan-kapan kita beli tab guys. Before we return, nah. Before we return betul. Nah, kalau before after ingat ya, cat lovers and guys, Miss Wilda tentunya sudah di luar kepala ini. Before after itu mesti urusannya past perfect tense. Mesti ada gini-gini sama si past tense ini. Ini benar. Before we return. Sebelum kita kembali dari kolam renang, dari renang di sungai dekat camp, seseorang telah mencuri baju kita. Waduh, nggak pakai baju nih guys. Renang pulangnya baju hilang semua di tenda. Hey, learn English. Welcome. Thank you learn English. Wah, ini akun besar guys, sama seperti Miss Wilda nih guys. Ya, ini Mas. Good. Nah, yang round us betul back. Nah, jawabannya adalah head stole. Tidak ada head stole. Yang betul adalah head stolen. Ingat, head stolen. Verb 3-nya mencuri itu adalah stolen. Jadi steal, stole ini verb 2, stolen. Jawabannya adalah the answer is B. Begitu guys. Good. Ya, learn English, welcome. Ya. Head stolen. Good. 24, kita cepat aja. Patrick was very late getting home last night. Nah, okay. And unfortunately for him, the dog barking woke everyone up. Waduh, yang mana nih guys? Yang mana jawabannya nih ya? Ya, dog barking. Saya langsung curiga ke dog barking ini. Patrick was very late. Late kenapa? Getting home last night. Okay. And unfortunately for him, dan apesnya untuk dia apes untuk dia. The dog barking, anjing yang melolong membangunkannya. Nah, sebetulnya bukan anjing yang melolong, tapi yang membangunkan tuh lolongan anjing sebetulnya. Ya. Sehingga yang betul adalah the dogs barking. Sehingga jawabannya C. Ya C guys, ini C. Ini kasih apostrof dogs barking, lolongan anjing. Jadi aduh kok kayak is ya, ini apostrof nih. Dogs apostrof nih guys. Dogs barking. Unfortunately for him, lolongan anjing membangunkan setiap orang. Kalau mau pakai dog barking nggak dibalik, the barking dog, anjing yang melolong gitu. Tapi kalau the dog barking, anjing yang melolong. Nah, dalam speaking ini benar the dog barking, tapi dalam grammar konteksnya menjadi tidak nyambung maknanya, sehingga harus lolongan anjing, the dogs barking woke everyone up. Karena lolongan anjing semua orang bangun, jadi Patrick ketahuan deh kalau dia pulang larut malam. Dari mana tuh anak 1:30 malam subuh baru pulang. Oke, cat lovers, thank you everybody. Miss Wilda tetap di sini. Oh, Dian, Miss Dian. Oh my god. You just keep silent, Miss Dian. Help me. Miss Dian, gue nih guys ngejar sampai itu yang 2 jam itu biar bisa inviting guest, tombolnya biar hidup. Ini tombolnya masih mati nih. Nanti hidup setelah stage 2 tugas selesai baru bisa ngajak somebody talk like ini Mr. Pillar, Steven and Steen and Miss Wilda and Miss Dian channel. Cat lovers, wah, cat lovers nih. Yeah. Good. Nah, tuh mana lagi nih ya? He has been hoped. Nah, iya Miss Dian, kita harus menyelesaikan tugas 2. Tugas 1 saya sudah selesai live 30 menit. Kalau tugas 2 itu harus menyelesaikan stage 2. Stage 2 adalah live selama 120 menit. Ada itu keterangannya kalau kita pencet live, klik itu ada tugas 2. Stage 2 harus terpenuhi. Hey, English learn English. He tries TOEFL. Yeah, this is TOEFL. Learn English, welcome. Wah, learn English ini. Yeah, welcome. Hey, from India, learn English from India ya. That's great. Hey, learn English. Kuch hota hai. Shah Rukh Khan, right?
Wah, ini gurunya nih gedabiah kemana-mana ini. Yeah, I'm not a teacher here, guys. I'm just sharing and need your help to answer the questions of the TOEFL test. Test of English as a foreign language. Di Indonesia memang masih foreign loh, guys. Bahasa Inggris itu masih dianggap asing. Asing itu kayak apa ya? UFO gitu loh. Piring terbang gitu. But in some countries like Philippines, my friends from Thailand, itu sudah second language. India second language. Nepal, Nepal, sorry, yeah, Nepali. Learn English, welcome. Yeah, we have so many friends from Nepal ya, Miss Wilda. Keren. Ya mirip ya. Ya. Good. Kita lanjutkan ya guys, 25. Wah, angka keramat nih, 25. He has been hoped. Dia telah diharapkan for a raise for the last 4 months. But his boss is reluctant to give him one. Oh, sambil mikir artinya apa nih guys? He has been hoped for a rise for the last 4 months. But his boss is reluctant, sungkan. Aras-arasan atau sungkan atau segen ya. To give him one. 25. Iya. Dia diharapkan naik. Yang naikkan itu biasanya naikkan gaji tuh bos loh. Kok malah dia diharapkan gimana nih? Dia telah diharapkan untuk naik gaji nih maksudnya. For the last few months. But his boss, tapi bosnya nggak mau naikkan gaji. Ya, ini grammarnya salah tempat. Yang betul adalah he has hoped. Dia telah berharap, bos, naikkan gaji bos, THR habis bos, ya Allah bos. Dan guys, ya he has hope ya bener. Waduh, kalau ketemu Miss Dian sama Miss Wilda, ampun ya nah. ya, ada ya correct ya. Ya betul has been hoping. Waduh, betul. Ya betul. Ya bisa has hope, bisa has hoping, tapi yang the most correct is has been hoping guys. Lu kok bisa? Ya. Has been hoping ya. Karena ini ada for the last kalau sudah for he's hoping for the last 4 months. Ini adalah he has been hoping for a raise. Good. Ini ya dibatin oleh cat lover ini, kok lama tata cepetan sir. Ya masih sampai sekarang. That's correct. Miss Wilda, Miss Dian, yes. Itu cat lover gak sabar tuh. Satu nomor loh, wama nih. Ya ini memang live-nya biar agak lama gitu guys. Kuatir kehabisan bahan kan. Hey Miss Yuni, welcome. My God. 26. Ya, Miss Wilda answer C, cat lover C. Ya. After driving for 20 miles, suddenly he realized that he has been driving in the wrong direction. Waduh. Nyetir 20 kilo. 1 kilo itu 1 miles itu 1,5 kilo. Berarti berapa nih? Berapa kilo nih? Ya, 20 kilo ya hampir 30 kilo ini. 20 miles. Tiba-tiba dia baru sadar kalau dia itu salah arah, harus balik ini. Ya, 26, the answer is ya karena realize that he, nah kan nyadarnya dulu nih, realize kejadiannya sudah dulu. Nah ini nggak bisa has been. Sekarang ketika nyetir udah nggak lagi nih, cerita dulu nih. Jawabannya adalah had been. The answer is C. Ya, this should be had. Tuh, had been. Ya nanti kita kayak Pak Salim guys, pakai tab guys. Ya Pak Salim is my favorite, Miss Dian, Miss Wilda, Miss Yuni also like English very much. Ini Mas. Ya. Walah, biar agak lama, betul Miss Dian. Saya kehabisan bahan nanti gak cepat-cepat ini. Ya, pas perfect continuous correct Miss Wilda, that's correct. Ya. Ya karena harus pas, karena ini musuhnya pas loh ini. Dia tuh cerita. Sekarang sudah nggak nyetir lagi, mungkin sambil rokok-rokokan gitu cerita. Kemarin dia salah loh. Pas dia sadar, dia itu sudah pas dia nyadar, setelah 20 mile dia tiba-tiba nyadar bahwa dia telah sedang salah saat itu. Makanya had been enggak boleh. Enggak sampai sekarang, tapi ya, ide bagus Pak. Ide bagus. Ini kan saya cuma nyontoh Miss Dian, nyontoh Miss Wilda. Hey cat lovers, wah semangat cat lovers guys. Wih sih, cat lovers nih. Ya, kok saya jadi kepo ya. Cat lovers. Good. Hey, everybody, cat lovers, just follow me. Nah, ini sudah mulai. The Department of Foreign, aku nyimak aja terus saya insecure sama suhu sudah. Di sini kumpulan suhu guys. Aduh. Ini mau berhenti live gimana? Kadung suhu kumpul apa?
Ya, gue takut salah kayaknya. Kalau salah gue dijewer nih. The Department of Foreign Languages are not located in the new building opposite. Nah, biasanya orang bacanya opposite ya. The opposite meaning please gitu. No, kata Miss Dian ya, Miss Dian ini bukan opposite ini. Yang betul opposite. Like seperti kata idiom. Orang bacanya idiom. Salah. Seperti examine itu bukan examine ya, tapi examine. Kata Miss Dian itu bukan vegetable, tapi vegetable. Vegetable. Oke. Suhu panas global. Lebaran panas guys. Anak sekarang kalau dapat angpau yang nggak boleh kita minta guys. Disimpan sendiri. Zaman gue kecil dapat angpau, pasti ibu langsung mana-mana store. Tapi anak sekarang no. Parents cannot take the angpau ya. They save themselves untuk beli skin Mobile Legend untuk macam-macam dia dah. Untuk COD apa itu. Aduh. Ya di departemen bahasa asing are not. Wah, dari sini sudah kelihatan ini are not. Ya, ingat ini ya langsung the department ini satu, departmentnya ini satu. Tiba-tiba di sini are dari mana nih? Ya ini harusnya is not located guys. The Department of Foreign Languages mesti siswa awal-awal itu akan kepengaruh ini loh, languages are mesti gitu. Dia potong ke sini. Languages are not, betul ini. Loh ini reference-nya bukan ke language tapi jauh ke sini ke the Department of Foreign Language itu hanya modifier. Ingat kalau ada titik-titik off, titik-titik headnya itu yang before the off ini, before the off. Ini headnya, yang after off itu hanya namanya buntut modifier. Investasi bodoh bergeda. Sini mama simpan uangnya. Setelah disimpan mama, ditanya, "Ma, mana uangku?" Lo kan sudah jadi rawon itu nah, yang kita mampir ke warung. Walah, alamat enggak balik udah ini uang ini. Investasi bodong guys. Hey cat lovers, yeah you're still here. Wow amazing. Cat lovers. Oh iya. Ya ntar lagi cat lover protes ini. Yang bawah nggak kelihatan sir, tulisannya kecil. Semakin ke bawah kita ini. Good. Ya, ingat ini reference, namanya temanya the department is gitu. Bukan languages-nya, awas kepengaruh, right? Good 28. Terjebak investasi board. Lesson English lesson true. Ya, true tentang investasi bodong tadi ya. Oh, Miss Dian 27R. Yes. Waduh. Kalau ketemu suhu ini udah repot, indah betul terus udah. Good. Ya, the Nobel Prize winning candidate accompanied by his wife and children are staying in Sweden until after the presentation. Dan ini, ingat, ini kan kayaknya koma-koma ya, the Nobel Prize winning candidate, koma, accompanied by his wife and children. Kan banyak ini. Kandidat pemenang hadiah Nobel ditemani istrinya dan anaknya are staying, kan betul. 3 orang are staying. Terus apa jawabannya nih, sir? In Sweden until after the presentation. Nah, until after juga kayaknya kayak salah ini. Mosok double adverb gitu. Until after tomorrow. Nah, jangan-jangan ini kalau enggak ini. No, ya. CD is alright, no problem. Sampai setelah. Nah, yang betul adalah B. Yes, cat lover. Cat lover bener guys. My god. Cat lover, you kok pinter. Cat lover nih, saya kok jadi kepo ya. Ya, Miss Vidal's friend ya. Accompaniment is not counted. Yes, betul. Betul Miss Vilda. Ya, accompaniment ini adalah pokoknya ada daftar katanya nih. Accompanied by, together with, to go along with, kalau ada itu. Accompanied by, together with. Misalkan I am together with my father, my friend, my sister, my wife. Tetap am gitu. Misalkan he goes, ya he, ya accompanied, ini ada daftarnya nih. Accompanied by, together with, to go along with. Itu nggak sama seperti and, makanya di sini harus is. Kenapa is? Cuma dianggap satu ini loh guys. Cuma dianggap ini hanya candidate-nya nih. The Nobel Prize winning candidate berarti seperti candidate is staying gitu. Ya, additional saja. Tapi kalau koma pakai n harus are. Nah ini kan ada n-nya ya. Mana saja nih. The Nobel Prize ini ya. Ya ini harus is guys. Mana tadi? Ya is. The answer is B, correct. Wes.
kumpul suhu nih wis ampun ya. Ya. Ya 28 R-nya diganti is. Good. Karena ilo masalahnya ada di kata-kata ini ada daftar kata khususnya nih. Accompanied by, to go along with, together with. Itu beda kalau gini. The Nobel Prize winning candidate, koma, his wife and children, tidak ada ininya baru dia are. Ingat ya. Alangkah pinternya bikin soalnya dikecoh pakai n juga. Dikasih accompanied by. Ini kalau nggak betul-betul mengerti basic pattern of this, kita akan terkecoh dan salah jawab. Mesti jawabnya kalau nggak CD kepengaruh gitu. Iya guys, oke guys. Aduh, 29 ya, along with his sister is planning to go. Good. He, along with his sister. Ya ini lebih ekstrim lagi nih, cuma he aja ya, Miss Wilda. Kadang-kadang kayaknya aneh kalimat, masa ada he, along with. Nah tapi nggak apa-apa, itu betul. Ya betul, he, along with his sisters. Sistersnya banyak lagi. Nah yang parahnya lagi Miss Wilda, sistersnya itu persis dekatnya is. Kayaknya harusnya with his sisters are gitu kan ya. Wah terpancing kalau yang betul-betul pelajar terpancing pasti isnya salah, ini kan banyak sisters jadi are planning gitu. Nah no, actually yang sudah mengerti ilmunya tentang ini accompaniment tadi kata Miss Wilda tidak akan terkecoh. Yang betul he along with his sisters is planning to go. That's correct. Andika, welcome. right. Wah ini tugas saya ringan ini guys, karena berkumpulnya para expert di sini, expert semuanya nih. Aduh, diganjel apa nih biar tinggi. Tata diganjel dulu guys. Ya melursut ini Mas Andi. lampunya mana? Good. Mana tadi? Accompanied by. Aduh, nomor ketutup. Good. Nah, terus sekarang number ya neither. Wah, ini is okay. Nah, bacanya neither atau neither. Ada yang neither juga loh. Kayak kata body, jangan disalahkan kalau orang bilang body loh guys. Everybody, somebody itu UK. Saya dulu ada Singapura teman ngomongnya hello everybody, saya batin masuk everybody ya. Ternyata ada UK everybody, kalau American everybody. Kenapa kita asing dengan everybody? Karena American is powerful. Arjun, cat lovers 29C. Tiba-tiba C, bahaya nih. Kayaknya bener deh. Are you sure? Iya. Ya, 29. Neither of the scout leaders know how to trap wild animals or how to prepare them for mounting. Okay. Yeah, are you sure? Yeah, neither of the scout leaders. Are you sure? Neither how to trap wild animal or which one is ini guys? Ya, kalau menurut penerawangan saya ini sebetulnya kita punya masalah dengan kata no juga guys. Kata no. Kan neither of, tidak satu pun. Neither itu bermakna satu. Neither itu berarti he. Nah, kalau he itu harusnya di sini knows. What do you think? Guys? Wah, kali ini gue kata keliru guys. Gimana nih? I need ideas from all teachers ini. Setelah plural be benar. Nah, tapi kan headnya itu neither loh guys. Ingat, none of you, neither of you. Jadi subjeknya bukan yang setelah of loh. Of the scout leaders. Ini pancingan juga semacam tadi itu. Languages are gitu. Neither of you, kan sama kan? Nah, neither of the scout leaders. Ya, neither means none. Okay. Are you sure, cat lovers? Setelah of plural be benar. Yang A benar. Ya, yang A benar. Yang A benar, okay. Neither of the scout leaders. Nah, know how to. Nah, kali ini sepertinya kita terlepas dari konsep neither nor sama either or loh. Karena ada urusan no ini. Gimana nih? To trap animals or how to prepare them for mounting. Ya, ini ada neither-nya, tapi ini is not the topic of the neither nor use and either or. Kita di
diuji dengan kemampuan subject verb agreement, guys. Nah, ini itu larinya ke neither. Neither itu kan not either kan, either itu orang kan, neither you and me. Nah, karena not either berarti satu, tak satu pun. Ya, tak satu pun berarti ya tidak scout manapun, berarti saat ya tidak ada. Are you sure? 29B. Ya cat lovers. Ah, benar, oke. Ya. Oh, cat lovers ternyata benar terakhirnya ya. Ya guys, saya kesulitan menjelaskan antara neither nor ini loh. Kayaknya urusan itu, padahal kali ini tidak dihadapkan ke urusan itu. Tapi jawabannya B. Yes sir. Ya. Okay guys, sometimes it is not easy because berlapis-lapis gitu tesnya ini. Diuji berlapis. Oke ya guys ya. Karena neither of the scout leaders knows how to trap wild animals or how to prepare them for mounting. Beda dengan kalau neither you nor me gitu. Neither of the scouts nor the teachers maybe. Gitu baru itu pattern of neither and neither formula use gitu. Okay, good. So 29 is B. Headache. Waduh. Wah, headache ini tiba-tiba ada ya. Pusing guys, pusing. Kalau kita pusing mikir materi itu apa ya? Dizzy, headache, and yes. Berarti dan dua salahnya. Yeah, I think Miss Dian, there is in TOEFL test a little bit impossible to get two wrong items because this question is designed by a very expert of English. We just continue to we just study that gitu.